नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं जतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। माँ यशोदा भारी व्यस्त अछंती। मन माँकर आउ भल नहीं। जे अल्प दिन बालक मोर से तो ता झुलना रे शोची हेले आसीथिला पुतना आसीथिला सकटासुर आउ अल्पके मो बालकर जीवन जाई थांता। तेणु माँ यशोदा अनुभव करि पारिचंती जे मो पुअर जीवन प्रति विपद अछि। उत्सव मुखर थाए नंदग्राम विभिन्न आड़ू विभिन्न लोक आसुथांती दर्शन पाई प्रभुंकर। माँ चिंता कले एते आड़ू एते प्रकार लोक आसुचंती ता भितर किए भल किए खराब किए एठू जाई खबर दौचे राक्षस मानकू मो पिला विषय मु जानिबी केमती। एते लोक आसुचंती बोली तो मो पुओ जीवन रे विपद आसुची। तेणु माँ यशोदा खोलाखोली भाव रे कहिचंती प्रचार करि दैचंती आउ लाला दर्शन संभव नहीं। एणे समस्त देवगण सिना आसी दर्शन करि दे जाइचंती हेले भोलानाथ आगुरु आसीथिले मध्य एते भिड़भाड़ देखी लाला दर्शन करि पारि नाहंती। तेणु प्रभु आज मोर बाहरुचंती कैलाश पर्वतरू ये लाला दर्शन पाई आसिया पाई। जेतोले बाहरिचंती प्रभु माँ पार्वती पचारिचंती कुआडे जाउछ कि? प्रभु कहिचंती मु जाउछि कृष्णचंद्र को दर्शन करिया पाई। माँ कहिचंती देखिए आपण आपणकर मुख दर्पण रे देखिचंती तो आपणकर ये जो भयंकर रूप देखिले किए बा आपण को ता छुआ को देखैबो। तेणु आपण जीवार अच्छी तो जातु रूपर परिमार्जित करी रूप को परिवर्तन करी जातु। मने मने भावी देइचंती प्रभु मते मोर वेश परिवर्तन करने को पड़िबो। यही समय गोटे साप कुनी सापटे प्रभु को कहिला जे आपण जड़े भक्त प्रभु होचंती भगवान। भक्त जेतबेले भगवान पाखक जाती सेतबेले प्रकृत रूपरे जीवा कथा। आपणकर रूप गोटे आपण आउ गोटे रूप धारण करी जाई पहुँचे यह कौन ठीक हम? यह भूल जड़े भक्त पक्षरे भूल नुहे कि? आपण गोटे प्रकार आपण जीवे आ गोटे प्रकार होई यह कौन ठीक? भोलानाथ कहिले बश्च तू मते ठीक मार्ग देखाई देलु रे। मु वर्तमान भूल करने को जाउथली तू मते भूल करिवारु बंचई देलु। ये पार्वती कथारे केड़े बड़ अनर्थ मु करुथली। ये तो भोला बाबा पुणी गले जो ड्रेस परिवर्तन करथिले नुआ वेश धारण करथिले प्रभु कौन कले से वेश को पकाई देले। पुणी तांको पुराना वेश को फेरिया पई भस्म लेपन कले। पगड़ी फगड़ी सब जहाँ पिंधे ताको पकई देले। धोती थोइले पुणी साप मानकू बेकरे पकाइले। साप मानकू भी छाड़ दे जाइथिले। साप मानकू बेकरे पकाइले। पुणी निजर प्रकृत स्वरूप धारण कले एवं कहिले मु मो प्रकृत रूप रे जीवी तेणिकी जहाँ हबार कथा हब। त्रिशूल धरी बाहरिले भोलानाथ पहुँची गले नंद भवन आगरे। जोर रे पाटी कले अलेख निरंजन अलेख निरंजन। ए माँ कबाट खोल माँ यशोदा
गोपी मान को पठाइले जाओ देख कहीं बाबा डाकुचंती। गोपी माने आसी देखी कहले माँ एमिति बाबा आमे जीवन रे आगुरु कहीं देखी नथिलु से बाबा जनक आसीचंती। यशोदा कहले एमिति केमिति बाबा कि तुम मैंने आगुरु देखी नथिलो। गोपी माने कहले माँ तुम्हें निजे जाओ तुम निजे जाई देखिबो देखिले सिना जानिबो से कि प्रकार बाबा बोली। अद्भुत बाबा कथा शुणी दौड़ी दौड़ी आसिले यशोदा जेमती दर्शन करिसंती भୟରେ कंपिबाकू लगिले। यशोदा डरी डरी पचारे बाबा आपण केउठु आसिछंती। भोलानाथ कहले बहुत दूररू हिमालय गुंफारू आसीची। यशोदा कहले कौन दरकार बाबा जहाँ दरकार कहतु मु अचिरे आपणकर इच्छा पूर्ति करी। सुना देवी रूपा देवी मोती देवी ना माणिक देवी ना आउ कौन दरकार आपण मो आगे कहतु मु निश्चित भाव में आपणकर इच्छा पूर्ति करी। भोलानाथ कहले तुमको मो रूप देखी लगुच जे मोर सुना रूपा किसी दरकार बोली। माँ जदि सुना रूपा गोटेबार था मु ए रूपरे बोलू था कहीं तेणु मोर से सबू दरकार नहीं। यहाँ पर यशोदा पचारे तेबे कहीं आसी बाबा। भोलानाथ कहले मु दूररू दौड़ी दौड़ी आसी तुमर लाला को दर्शन करने को मत टिके माँ लाला दर्शन कर दियो मु चली जीवी। माँ कहले कौन कहूच तुम्हें लाला दर्शन करिब। भोलानाथ कहले किछि मागुनी खाली दूररू ठिया ही लाला को दर्शन करदेवी तापर चली जीवी। माँ यशोदा कहले तुम्हें जहाँ कहब मु देवी महल देवी धन देवी संपत्ति देवी सबु सीना मु देदेवी हेले लाला दर्शन कदापि कराई देवी नहीं। भोलानाथ कहले कहीं। यशोदा कहले तुम्हें तुम रूप को ऐनारे देखिच। तुम रूप को देखी मु तो बुढ़ी लोकटे मोर तो बयस है मु तो मरवा को बसिली मु तो डरी जाऊँगी। तुम्हें मत तो भय लगुच तुम पाखक मो लाला को आणवी केमिति। तुम बेकरे साप गुड़ा होताको आणला क्षणी तुम साप को देखी से डर तुम भस्म को देखी से डर तुम रूप को देखी से डर। तेणु मु मो लाला उपरे जदि तुम साप बेकरू ओह्लाई मो लाला बेकर चढ़ीगला तो सबू सरीगला। तेणु यापर तेणु मु लाला को देखई पारि नहीं। भोलानाथ कहले अरे माँ तुम्हें कौन जानिच तुम लाला एमती सेमती पिला नुह साप को डरे नहीं। से साप उपरे शुए भविष्य से साप उपरे नाचिब ये ब्रह्मांड देखिब से केमती साप उपरे नृत्य करुछि। माँ कहले मो छुआ गौड़ छुआ से को केलाहर छुआ नुह जे साप उपरे नाचिब साप उपरे खेलिब बोली तुम्हें कहूच। बाबा तुम्हें भूल जगह को आसीच तुम्हें आसीच ठीक किंतु भूल जगार पहुँची जाइच। ये साप खेल पर खेल करुवा साप उपरे नाचुवा पिलार घर नुह मात्र 40 दिन पिला मोर। ये गाँव रे अनेक लाला जन्म होइचंती तुम्हें जाओ देख आउ कौटी तुम्हें तुम से साप उपरे नाचिया वाला लाला को पाई जाई पारो। भोला बाबा कहले मोते तुम लाला को देखिबार अच्छी मु भल रकम जानिकी आसी तेणु मु आउ कुआड़े जीविनी माँ मु एठी लाला दर्शन करी। माँ कहले मु भारी जिदियाणी मोर सहित जमा जिद्दी कर नहीं थरे मना कली देखाइबी नहीं माने मु देखाइबी नहीं। भोलानाथ कहले मोर माँ जिद्दी किछि कम नुह मु जोठी जिद्दी कर दिए से जगार मो काम हासिल नहला पर्यंत मु जाए नहीं। माँ तुम्हें जदि मत न देखब मु तुम दुआरे जगह माड़ी बसिली माने माँ तोर जेते दास दासी मत उठेले ए जगार मु केबे उठिबी नहीं मु एठी बसी रहिबी लाला दर्शन पर जाई मु ए जगह छाड़बी। माँ यशोदा कहले मु दर्शन कराइबी नहीं तुम्हें जेते बसुच बस मोर जाए आसे कौन लाला बाहर को आसीबो जे तुम्हें लाला को दर्शन करिवो। भोलानाथ कहले
କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବନି ମା? ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ତ ଲାଲା ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଯଶୋଦା କହିଲେ ମୋ ଘରର କବାଟ କିଳି ମୋ ପୁଅକୁ ରଖିବି ସିନା, ହେଲେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, କୋଉଆଡ଼େ ବାହାର କରିବି ନାହିଁ। କେଉଁ ବାଟେ ଯଦି ବାହାରୁ ଗଲା ମୋ ଲାଲା, କେଉଁ ବାଟେ ଯିବ? ମୋର ଅନେକ ଦ୍ୱାର ଅଛି, କେଉଁ ବାଟେ ଯିବ, କେଉଁ ବାଟେ ଆସିବ ତା ପତ୍ତା ବି ତୁମେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଭୋଳା ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ବସି ରହିଲି। ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ତ ଲାଲା ଦିନେ ନା ଦିନେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ବାହାରିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବି। ଯଶୋଦା କହିଲେ ଗୋପାଳ ବାଳକକୁ ଘରକୁ ଡକାଇ ମୋ ପୁଅକୁ ଖେଳାଇବି ସିନା, ହେଲେ ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତ ତୁମେ ଦେଖିବ କେଉଁଠି? ଏହାପରେ ଭୋଲା ବାବା କହିଲେ ସେ ତ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଲା ତ ଦିନେ ବାହା ହେବାକୁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବାକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଯଶୋଦା କହିଲେ ଅଭିଆଡ଼ି ରଖିବି, ବାହା ଫାହା କରିବିନି, ହେଲେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବିନି କି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେବିନି। ଭୋଳାନାଥ କହିଲେ ଇଏ ତ ଭାରି ଜିଦିଆ ମା। ଭୋଳାନାଥ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ବସି ରହିଲି, ତୁମ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ମୋର ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଲା ଦର୍ଶନ ହୋଇନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଏମିତି ରହିଥିବି। ଏବେ ଭୋଳାନାଥ ବସିଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ମନନ କଲେ। ହେ ବାଳକୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ତ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମା ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନେ ମନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। ସେଜରେ ଶୋଇ ବାଳକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସିନା ବଡ଼ ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ, ହେଲେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ 4 ଦିନର ଛୁଆ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି, ନା ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି ନା କିଛି କରିପାରିବି, ଖାଲି କାନ୍ଦି ପାରିବି ନହେଲେ ହସି ପାରିବି। ଭୋଳାନାଥ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ, ଜୋରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ। ସେଇ ନାଟକ ଠିକ୍, ଆପଣ ଜୋରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଟ୍ୟୁନ୍ରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବାଳକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପୁରା ଟ୍ୟୁନ୍ରେ, ଯେମିତି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୋପୀ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛ, ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନ। ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି, ତୁମକୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି? କ୍ଷୀର ପିଆ। ମା ଯଶୋଦା କ୍ଷୀର ପିଆଇଲେ, ଖେଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଝୁମୁକା ହଲେଇଲେ ଆଗରେ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ହେଲେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ଗୋପୀଟି କହିଲା ମା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ଗୋପୀ ତୁମ ଲାଲା ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ଦେଇଛି, କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାତ୍ମାର ନଜର ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଭୋକ ହେଉଥିଲେ ତ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ବୋଧେ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ନଜର ଉତରାଗଲା। ବହୁତିନି ଡାକିନି ପ୍ରେତିନି, ଯାହାର ନଜର ହେଉରେ ଦୂର ହେଉ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା, ନିତେଇ ଧୋବଣୀର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ଚାଲିଲା ଧଡ଼ାଧଡ଼ି। ଯେମିତି ନଜର ଉତରା ସରିଛି, ବାଳକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ 2 ଗୁଣ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଗୋପୀ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଉଛି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ, ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ, ସେମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ। ଏବେ କହିଦେଲା ଗୋପୀ ଯେ ଲାଲାକୁ ବୋଧେ କିଛି ବେମାରୀ ହୋଇଛି। ମା ଛାନିଆ ହେଲେ ବେମାରୀ। ଗୋପୀ କହିଲା ବୋଧେ କେହି ପ୍ରେତ ଗ୍ରାସିଛି ଆମର ଲାଲାକୁ। ମା ପ୍ରେତ ଯଦି ତା ଦେହରୁ ନ ଯାଏ ତେବେ ଲାଲା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେତ ଉତରେଇବା ଏଠି ତ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଶୋଦା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେତ କେମିତି ଯିବ? ଗୋପୀ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ମା? କେଉଁ ବାବାଜୀ, କେଉଁ ଗୁଣିଆ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରେତ ବାହାର କରିଦେବେ। ସେସବୁ ପ୍ରେତ ବାହାର କରିବା ଆମକୁ ସବୁ ଜଣା ନଥାଏ। ସେସବୁ ପାଇଁ ବାହାରର ଗୁଣିଆ, ବାହାର ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଶୋଦା କହିଲେ ଗୋପୀ
ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଜାଣିନି, ତୁମେ କାହାକୁ ଡାକିକି ଆଣ ଯିଏ ମୋ ଲାଲାକୁ ଭଲ କରିଦେବ। ଗୋପୀ କହିଲା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଯିବି। ଏ ଗୋପୀ ବାହାରି ଗଲା ଘରୁ, ଗଲା ଦେଖିଲା ଭୋଳା ବାବା ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ରୂପଭେକ ଦେଖି ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ତାକୁ ଲାଗିଲା ଗୋପୀକୁ ଯେ ଇଏ ତ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୁଣିଆ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ତ ଗୁଣିଆ ଏବଂ ତପସ୍ୱୀ ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ, ବାବା ତୁମକୁ ପ୍ରେତ ଛଡ଼ାଇ ଆସିଛି? ବାବା କହିଲେ, କୁହ କାହାକୁ ପ୍ରେତ ଗ୍ରାସିଛି? ଗୋପୀ କହିଲା, ଆମ ଲାଲାକୁ ପ୍ରେତ ଗ୍ରାସିଛି। ବାବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ନାଁ ତ ଭୂତନାଥ, ଏକ ଚୁଟକିରେ ପ୍ରେତ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ହାତ ହଲେଇଲା ମାନେ, ପଂ ସ୍ୱାଂ କହିଲା ମାନେ ପ୍ରେତ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। ଗୋପୀ ରାଜି ହୋଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମା, ଗୋଟେ ବାବା ମିଳିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାବା, ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ପ୍ରେତ ବାହାର କରିଦେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ବାବାଜୀ ପା ତୁମ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ କାହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଶୋଦା କହିଲେ, ଆରେ ତାକୁ ପା ଲାଲା ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦେବା ନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ତୁ ପୁଣି ତାକୁ ହିଁ ଡାକିବାକୁ ଗଲୁ, ଆଉ କେହି ତୋତେ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଗୋପୀ କହିଲା, ତା ରୂପରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ତୁମେ ତ ନିଜ କୋଳରେ ଧରିକି ଯିବ, ବାବା ଦୂରରୁ ଫୁଙ୍କିଦେବେ, ପ୍ରେତ ବାହାରିଯିବ। ଲାଲା ଖୁସି, ତା ରୂପରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଭଲ ଚାହୁଁଛ ତ ଲାଲାକୁ ଧରିକି ଚାଲ, ନହେଲେ ଆଉ କେହି ଗୁଣିଆ ଏ ଆଖପାଖରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ଲାଲା ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥିବ ଦିନ ଭରି, ତୁମେ ସେମିତି ଧରିକି ବୁଲୁଥିବ, ଲାଭ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯଶୋଦା ଡରି ଡରି କହିଲେ, କଳା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆମ ଲାଲାକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଲାଲାଙ୍କୁ କଳା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଡରି ଡରି ମା ଯଶୋଦା ଆସୁଛନ୍ତି, ପଛେ ପଛେ ଗୋପୀ। ଯେମିତି ଭୋଳାଦା ଦେଖିଛନ୍ତି ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ। ପରସ୍ପରର ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ଘଟିଛି ଏବଂ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାନ୍ଦ ଥପ୍ କିରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାବା ଭାରି କଳାକାରୀ, ଏତେ ଦୂରରୁ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦେଲେ। ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଗଲା। ମା ଯଶୋଦା ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପାରିବାର ବାବା। ମୁଁ ବେକାର ଆଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲି, ବେକାର ଆଙ୍କ ସହିତ କଥାକୁ କାଟୁଥିଲି। ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ କହିଲେ, ଭୋଳାନାଥ ସବୁ ଭୂତପ୍ରେତ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲେ। ମା କହିଲେ, ଏମିତି କେମିତି ଭୂତପ୍ରେତ ଚାଲିଗଲେ? ଆପଣ ତ ମୋ ଲାଲାର କାନରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର କହିନାହାନ୍ତି। ବାବା ମାଙ୍କ କଥାରେ ଏବେ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ, ଯେମିତି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ବାଳକୃଷ୍ଣ ଖିଁ ଖିଁ ହୋଇ ଠୋ ଠୋ କରି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି ପଚାରିଲା, ଜଣେ କ'ଣ କହିଲେ ବୋଲି? ବୃନ୍ଦାବନଜୀ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ର କହିନଥିଲେ, କାଳେ ରାଧା ରାଧା ନାମ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ। ଯେତେବେଳେ ରାଧା ରାଧା ନାମ କାନରେ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେତେବେଳେ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଳକୃଷ୍ଣ। ମା ଭାରି ଖୁସ। ମା ଏବେ ପଚାରିଲେ, ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଦେଖିବା ଜଣା ଅଛି କି? ଟିକେ ମୋ ଲାଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଦେବେ। ବାବା କହିଲେ, ହାତ ଦେଖିବି, ଯଦି ହାତ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ତ ମୋତେ ଲାଲାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନତୁବା ହାତ ଦେଖିବି କେମିତି? ମା କହିଲେ, କେମିତି ଦେବି ଭୋଳା ବାବା? କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ହାତ ଦେଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ସିନା ହାତ ଦେଖିବା କଥା ଉଠେଇଲି, ନହେଲେ ମୋର କି ଗର୍ଜ ପଡ଼ିଛି ହାତ ଦେଖିବାକୁ? ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ, ନିଜ ଲାଲାକୁ କୋଳକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ସାପ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଯେମିତି ମୋ ଲାଲାର କିଛି ନ ହୁଏ। ବାବା ଏହାପରେ ଆସ୍ତେ କରି ଲାଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ କାହାକୁ? ମହାଦେବଙ୍କୁ। ଭୋଳାନାଥ ଧରିଛନ୍ତି।
लाला को कोଳରେ ନେଇ हाथ देखिले प्रभु माँ तुम्हें बहुत भाग्यवान लाला बहुत भाग्यवान राजा हेब लाला सुना महल रहिब लक्ष लक्ष दास दासी तार पाद तले खटिबे। माँ कहिले मोर एसबू शुणिबार नहीं मते खाली ता विवाह कथा कहतु मो घर को बहु केबे आसीबो। बाबा कहिले 4 दिनर पिला तार विवाह कथा माँ तुम्हें मते पचारुच। यशोदा कहले मो लाला तो कला याकू झील मिलबे कि नहीं यार विवाह हेब कि नहीं कहतु। बाबा कहिले यार एते विवाह अच्छी जे कही हबनी तुम पुओ 16,108 विवाह करिवो यह मिथ्या नुहे। माँ यशोदा एक कथा को विश्वास कले नहीं। बाबा कहिले भविष्य रे ये कथा को मने रखिथिबो एवं तुम बोहू माने तुमको नमस्कार कले प्रतिदिन जड़े जड़े बोहू जदि नमस्कार करती 5 वर्ष टू अधिका लगे माँ 4-5 वर्ष टू अधिका लगे समस्त को नमस्कार पाइबापी। यापर बालकृष्ण भविष्य जानले ठाड़े एथर बालकृष्ण शोई था प्रभु कोଳରେ ठाड़े जे हाथ दे ठाड़े जे आपण एथर जातु एक कथा को बुझीपारे किए भोलानाथ देखिले प्रभु मते निर्देश देलेनी जे आपण ए फेरतु आ बेसी समय लीला कले आम लीला धरा पड़ज। यापर माँ पार्वती प्रभु कहते बुझी भोलानाथ जे प्रभु कहते आपण जातु माँ पार्वती अपेक्षा करें बहुत समय है बसिले। बाबा बाहर जावाकू माँ यशोदा छाड़ू नथिले जा हो बुझाई सुझाई बाबा भोलानाथ बालकृष्ण को दर्शन करी समस्त ठार मेलाणी नहीं पुणी थे निज धाम को चलीगले। श्रीमद् भागवतर ये कथाटी आजिर भाग निश्चित भाव में आपण मानक भल लगी। आगामी भागरे पुणी थर देखा हब से पर्यंत रहुची नमस्कार।